क्या 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 रिवाज है इनके घर की कि पहले पापा से शादी करनी पड़ती है फिर बेटे से। मैं बेटे को छोड़ नहीं सकती थी। क्या हुआ अंकल? बड़े खुश लग रहे हैं। बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? हाँ? ये क्या आप लोग कहाँ से आ जाते हो? ये क्या देखने को मिला? शादी किए हो क्या अभी आप? शादी की है ना। शादी दोनों आदमी दोनों करें इससे? इससे हाँ? दोनों इससे किए। क्यों? ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ആ കാരണവരുടെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണം. അങ്ങനെ ചെലവ് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് അയാൾ തലപുകഞ്ഞിരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് മകൻ എന്തായാലും ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം, എന്നാൽ പിന്നെ മകൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ ആക്കിക്കോളാം എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അച്ഛനും മകനും കൂടി ഒരേ ഒരു ഭാര്യ. സംഭവം ഇത് ഉത്തരേന്ത്യ എവിടെയാണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ചിലപ്പോൾ വൈറലാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണെങ്കിലും സംഘികളുടെ ശാഖയിലെ പഠനമാണ്, ആ ഉള്ളിലിരിപ്പാണ് ഈ പുറത്തു വരുന്നത്. ശാഖയിലെ പഠനമാണ് ആ പുറത്തു വരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ചൈന പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വളരുന്നില്ല എന്ന്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചാണകവും ഗോമൂത്രമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. കണ്ടു നോക്കൂ. क्यों जी? क्या हमारी मर्जी। अच्छा। हमने शादी की है। क्यों जी? लड़की के साथ तुम दोनों ने करे? लड़की का भी मर्जी है। लड़की की मर्जी। और ये कौन है वैसे में आपका? ये पापा है मेरे। अच्छा, आपके पापा हैं, आपके बेटा है? ये मेरा बेटा है। और ये मेरी पत्नी भी है और मेरी बहू भी है, दोनों ही है। तो दोनों आदमी से शादी करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं हुआ? क्यों? बस भैया इनके घर की रिवाज है, ये पहले पापा से शादी। क्या 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 रिवाज है इनके घर की कि पहले पापा से शादी करनी पड़ती है फिर बेटे से। मैं बेटे को छोड़ नहीं सकती थी। तो तुम पति किसको मानोगी? पति तो देखो रिवाज के कायदे हिसाब से तुम अपन इनको पति मानोगी या इनके पापा के पति मानोगी? कायदे में देखो पति तो दोनों ही है, लेकिन जो पति है वो तो यही है। अच्छा, हाँ, मेन पति यही है, तो इनको फिर क्या बोलोगी? ये भी पति है, मतलब ये बड़े पति हैं, ये छोटे पति हैं। अच्छा। ये क्यों नहीं बोलती? ये बड़े पति, ये छोटे पति, ये बीवी भी हुई और उसकी माँ भी हुई है। आपके